لا إله إلا الله لا إله إلا الله सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने किसके नाम के गुण हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जिसको आना था वो आ गए सिर्फ क़यामत बाकी है सूरज के शोले कहते हैं हशर की शिद्दत बाकी है मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है यारों अपने दिल से निकालो अब तो ख्याल गैरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद वलीउल्लाह कारी अब्दुल गफूर हफीज़िया मदरसा किरात पाठ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
صدق الله العظيم তাহমিন জান্নাতি ও সাজিয়া বেগম খাদিমান মদনী সুবাহি মক্তব। তাহমিন জান্নাতি ও সাজিয়া বেগম খাদিমান মদনী সুবাহি মক্তব কৌতুককথন নাই। তাহমিনা ইয়াসমিন ও ইমরানা খানম। তাহমিনা ইয়াসমিন ও ইমরানা খানম জগদীশপুর কেন্দ্র সভাই মক্তব। জগদীশপুর কেন্দ্র সভাই মক্তব কথোপকথন। তাহমিনা ইয়াসমিন ও ইমরানা খানম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বোন, আপনার নাম কি? বোন, এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? বোন, আমার নাম তাহমিনা ইয়াসমিন বরবাই। এখানে আইসি বোন পড়ার হরতাল হালত দেখা। বোন, আপনার নামটা খুবই সুন্দর, একেবারে আমরার মতো মজার নাম। আচ্ছা বোন, আপনি বললেন পড়ার হরতাল হালত। হালত মানে কি? হালত আর কি তাওয়াজ লাগবে লাগে খর মসজিদর হরতাল জমিলে খালি খাস में চিল্লা চিল্লি হরতাল হাসান নিচে জমদা করতা হাসান নিচে মরা দুদ্রা হাসান নিচে মরা দুদ্রা वक्त বেখতে নামাজ পড়িত্রা টাইমে বেটাইমে আজান দিত্রা। মাঝে একদিন মসজিদে গেছিলাম, মিয়া সাহেব জিয়াফত দিবার এরে গিয়া দেখি মসজিদে মিয়া সাহেব বউডা লেখিয়া দিত্রা আর হরতাল খাতা কলমে লেখিত্রা দাঁড়া বই পুস্তক তো যেমন স্কুল হয়ে গেছে মনে মনে হয় আমরা আর যেমন পড়ছি না মনে মনে হয় যেমন আর কত পয়সা আল্লাহ আর কত নবটাম দেখাইবা। বোন, আপনি খুব সুন্দর কথা বলেছেন, কারণ বর্তমান মক্তব শিক্ষা ব্যবস্থা আপনি অবগত নন, নাহলে এমন কথা বলতেন না। আগের তুলনায় বর্তমান সুবাহি মক্তবের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক উন্নত ও সুবিধাজনক। ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষার ক্ষেত্রে মুআল্লিমগণের প্রশিক্ষণ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ষান্মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষাও আছে। বর্তমান মক্তবে ছাত্রছাত্রীদের জমাত ও রুটিন রয়েছে। তা শেষ নয়, বিভিন্ন মক্তবে ছাত্রছাত্রী উপর বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা করানো হয়। ওই আয়াতার লাগিয়ে শ্রীগৌরী ঈদগাহ সভাই মক্তব সুমাইয়া পারভিন। শ্রীগৌরী ঈদগাহ সভাই মক্তব কেরাত পাঠ। সুমাইয়া পারভিন নাই। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. صدق الله العظيم. মেহেদি হাসান আল মুমতাজ বদরপুর। কসিদা পাঠ মেহেদি হাসান।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न चांद तारों अपनी रंगत पर, न ज्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पेरा। अस्सलाम वालेकुम। अहमद मर्तजा चौधरी, चिरागिया फैजुल जलील मदरसा, चिरागिया फैजुल जलील मदरसा, अहमद मर्तजा चौधरी, किरात पाठ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولن الله أنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ताहिया तबस्सुम, बाटिया निवासी ताहिया तबस्सुम। Alhunda daunsa jimunha unha unda daunra daunsin sinun sadunda unta daun ain kainun sa kafun kafun lamun mim nunun ha waun ya hazi huruful ija. রুহানা আক্তার, সদিউলবাড়ি মসজিদ, রুহানা আক্তার কসিদা আছে নাই নেই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বাবা মানে হাজার বিজ্ঞান আমার ছেলেবেলা, বাবা মানে রোজ সকালে পুতুল পুতুল খেলা, বাবা মানে হাজার বিকেল আমার ছেলেবেলা, বাবা মানে রোজ সকালে পুতুল পুতুল খেলা, বাবা মানে কাটছে ভালো দিন, বাবা মানে জমিয়ে রাখা আমার অনেক ঋণ, বাবা মানে কাটছে ভালো দিন, বাবা
বাবা তোমার কাছে সময় মতো সহজ সমাধান। আসসালামু আলাইকুম। মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মজুমদার, শ্রী শঙ্করদেব ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স। মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মজুমদার, শ্রী শঙ্করদেব ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Honorable President of this grand occasion, Shaykh al-Hadith Hazrat Maulana Yusuf Ali Sahab Damat Barakatumul Aliyah, renowned Islamic research scholars from all across the nation, educationists, personalities of all sectors of the society, students, elders, and the whole holy assembly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is my proud privilege to stand for all of you in this August gathering of the annual conference of Northeast India Ibarat Shahri and Nadwatu Tamil and the Khatme Bukhari of this prestigious institute of the Talim city of Badarpur, known as Al-Jamiatul Arabiyatul Islamiyah. With a great sincerity, I stand before all of you to express my views about the Holy Quran and modern science. Quran and science have always been considered to be twin sisters by Islam. And today at a time when science has taken a great peak, they still continue to be associated. The first guide given by Allah subhanahu wa ta'ala to the mankind, it was not to pray, it was not to fast, nor it was to perform Hajj, but the first guidance given by Allah subhanahu wa ta'ala to the mankind was to read Iqra, to recite in the name of your Lord. We have created you. My dear elders and brothers, Albert Einstein once told, science without religion is lamp, and religion without science is blind. Let me remind you too that the glorious Quran is not a book of science, but it is a book of science. And out of almost 6,000 verses, more than 1,000 speaks about science. Respected elders and brothers, today we are not in the age of literature and poetry. Today we are in the arena of science and technology, where the Prime Minister speaks of building up an Atmanirbhar Bharat, where we raise our voice for the local. So today, on this holy occasion, let me analyze some points between the Holy Quran and the modern science. Quran says 1400 years ago, the light of the moon is not his own light, but the reflected light of the sun. In Quran, Almighty says He made every living thing from water. The same thing has been proved by science, where it states that every living thing is made from cells consisting of around 80% cytoplasm, which in simple terms is explained is water in. Respected elders and brothers, after Sir Francis Galt's research in 1800, fingertip became the scientific method of identification. None of the people of the world ever had the same fingerprint pattern, but Allah says same thing on the Holy Quran 1500 years ago. In this way, if it's a trolley, we can access numerous relationships between the Holy Quran and a modern science. Respected elders and brothers, to compete with the world education along with the Islamic education, the founder of Amir Shayyad, Northeast India, Hazrat Maulana Abdul Jalil Chaudhry Rahmatullah Alayhi, has shown us the proper way for the very first time in this northeastern region. Lastly, I would like to say that let's place together towards a more prosperous
and the harmonious future for all. Thank you everyone. Assalamu alaikum. মাদ্রাসার সামনের ক্যাম্পাসও বাইক রাখা মাদ্রাসার সম্মুখের ক্যাম্পাসে কিছু বাইক রাখা আছে বিভিন্ন জায়গায়। আপনাদের কাছে অনুরোধ, এই বাইকগুলো এখান থেকে সরিয়ে নেন। অলরেডি একটা সমস্যা, যানজট হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। যে ভাইয়েরা বাইক রেখেছেন মাদ্রাসার সম্মুখে, আপনাদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে বাইকগুলো সরিয়ে নেন। এখানে ঘন ঘন যানজটের সমস্যা হচ্ছে। লবিবা কৌসর ও সুমাইয়া পারভিন, লবিবা কৌসর ও সুমাইয়া পারভিন, শ্রীগৌরী ঈদগাহ সভাই মক্তব, শ্রীগৌরী ঈদগাহ সভাই মক্তব। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याद में आका की आंसू बह गए, याद में आका की आंसू बह गए, सब मदीने को गए हम रह गए, याद में आका की आंसू बह गए, याद में आका की आंसू बह गए, हम मदीने जाएंगे अब के बाद, हम मदीने जाएंगे अब के बाद, हर बरस ये सोच कर हम रह गए, हर बरस ये सोच कर हम रह गए, सब मदीने को गए हम रह गए, याद में आका की आंसू बह गए, याद में आका की आंसू बह गए, हम तेरा साथ कह दे ये सना, हम तेरा साथ कह दे ये सना, जाने वाले लोग हमसे। कबीर अहमद जामेउल उलूम उर्दू तकरीर, कबीर अहमद जामेउल उलूम उर्दू तकरीर। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. सदर महतरम और हाज़िर जलसा, किसी शायर ने कहा है, इल्म व दौलत है जलो उठती नहीं, इल्म व दौलत है जलो उठती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। सामईन किराम, रोशनी किससे पसंद नहीं, शुभ तारीख में महताब, अंधेरे कमरे में कम किससे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बनाया दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। वाकया ये है, अगर हम इल्म नहीं रखते हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान वो जाहिल है, मुसलमान वो अनपढ़ हो, ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अजमत जगह जगह बयान कीजिए। एक मोहम्मद वलीउल्लाह एंटोनी इंग्लिश स्कूल करात पाठ, मोहम्मद वलीउल्लाह एंटोनी इंग्लिश स्कूल एब्सेंट।
अलबाब अहमद बड़बैया आल आमीन एकेडमी, अलबाब अहमद बड़बैया आल आमीन एकेडमी, अलबाब अहमद बड़बैया आल आमीन एकेडमी एब्सेंट। आतिका ও তার দল আল আজহার সবাই মক্তব, आतिका ও তার দল আল আজহার সবাই মক্তব। জি আছে আছে। জলদি আওয়াজ। अस्सलामु अलैकुम। मेहरबान तुमी मेहरबान, मेहरबान तुमी मेहरबान, मेहरबान तुमी मेहरबान, मेहरबान तुमी मेहरबान। आमी पापी गुनाहगार, তুমি ছাড়া কে আছে আর? ক্ষমা করো ওগো প্রভু, তওবা করি বারে বার। ইয়া রাহিমু রহমান, ইয়া কারিমু মেহেরবান, ইয়া রাহিমু রহমান, ইয়া কারিমু মেহেরবান। মেহেরবান তুমি মেহেরবান, মেহেরবান তুমি মেহেরবান। জেনে না জেনে হাজার পাপের সাগরে जवा जुहैरिया आल इस्लाह नेशनल एकेडमी, जवा जुहैरिया कसीदा है। Assalamu alaikum. It's me Japa Joya from Al Islah National Academy. Today I am here to sing an Islamic song. कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जबाने किसने दी, वो एकता कुदरत भी एकता, एकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम। फरीदा बेगम देवराल हाई स्कूल, फरीदा बेगम देवराल हाई स्कूल नहीं। रसमान उद्दीन उमरपुर सबाई मकतब, रसमान उद्दीन उमरपुर सबाई मकतब कसीदा पाठ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है, जुल्मों से बंद दौर के अंदर हकीका दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम, देवबंद का तारीफ गंदर किरदार निराला है। रब गजब नस्ला का मेरे हर जगार निराला है। इजलस करके बागों से इजलस कर। अस्सलाम वालेकुम। मशहूद हुसैन राइट फ्यूचर मकतब, मशहूद हुसैन, मशहूद हुसैन
এটা করে আর দিও না, এটা লাগতো না। नसरीन अख्तर आल अमीन एकेडमी नसरीन अख्तर है कसीदा अस्सलामु अलैकुम। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पर कि सल्लल्लाहु, फूल खिलते पर कि सल्लल्लाहु, जो मगर कह रही है ये बात सबा। अस्सलाम वालेकुम। अशरफुल अमीन प्रोग्रेसिव स्कूल अशरफुल अमीन प्रोग्रेसिव स्कूल नहीं राइब अब्दुल कादिर खिलचोट 2 नम्बर सवाई मकतब अजहारुल इस्लाम प्रोग्रेसिव स्कूल की नाम राइब अब्दुल कादिर खिलचोट 2 नम्बर सवाई मकतब कसीदा कसीदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंता नूरुल्लाहि फजरन जित बअदल उसरि युसरन रब्बुना अलैका क़दरन या इमामल अंबियाई अंता फिल विजदैनि हय्युन أنت للعينين ضي أنت عند حوض الري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد। तमन्ना फिरदौस गड़गापन जामे मस्जिद तमन्ना फिरदौस गड़गापन जामे मस्जिद अस्सलामु अलैकुम। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर कि सल्लल्लाहु, फूल खिलते हैं पर कि सल्लल्लाहु, चूम करके रही बात सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद
আসসালামু আলাইকুম। মেহজাবিন ও তার দল আল আজহার সুবাই মক্তব। মেহজাবিন ও তার দল আসুন। আসসালামু আলাইকুম। কই মাহাদির সৈন্যরা গর্জে উঠো, শহীদি তামান্না বুকে নিয়ে, সুফিয়ানা মতো বাঘ রুখতে হলে এখন থেকেই তাকো তৈরি হয়। কই মাহাদির সৈন্যরা গর্জে উঠো, শহীদি তামান্না বুকে নিয়ে, সুফিয়ানা মতো বাঘ রুখতে হলে এখন থেকে তাকো তৈরি হয়। আসবে এই মহাকাল, রুখতে হবে দাজ্জাল। আসবে এই মহাকাল, রুখতে হবে দাজ্জাল। যার এক হাতে থাকবে জান্নাত, এক হাতে থাকবে জাহান্নাম। মানুষকে বলবে ডেকে ডেকে, আমি তো তোমাদের খুদা মহান। যার এক হাতে থাকবে জান্নাত। জিয়াউল হুসাইন, জামিউল উলুম বদরপুর। জিয়াউল হুসাইন, জামিউল উলুম বদরপুর, ইংরেজি স্পিচ। الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Respected President, honorable teachers, dear judges and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I want to speak on the topic of education. So please listen to me and encourage me. Dear friends, Allah is one. Allah is studying His book of education. Allah says in the Holy Quran, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Read with the name of your Creator. He created the man. Read and your Lord is the most gracious. Read and your Lord is the most gracious who imparted knowledge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A.R. Arjis Abid, Al Islam National Academy. A.R. Arjis Abid, Al Islam National Academy, English speech. এর পরে পরেই আল জামিয়ার ছাত্রদের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে, সবাই প্রস্তুত থাকবে। In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am standing in front of you all on a very prestigious stage to speak a few lines about our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala sent him to whole mankind, not only for Arab, but also to the whole world to show the right way, the way by which human beings can protect themselves from the hellfire and get entrance into paradise. The time when Arab was in the era of darkness, there was no right to the human beings, girls, child, slaves. Muhammad, peace be upon him, came with the light of Allah subhanahu wa ta'ala and took them out of the darkness to the light. He established the law and justice without any discrimination of color, caste, tribe, etc. Nowadays, if we will be a perfect follower of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, then definitely we will get the way of peace and harmony, sympathy and brotherhood in our society. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. এখনই আমাদের আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়ার ছাত্রদের অনুষ্ঠান শুরু হবে। যারা যারা অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্ত রয়েছে সবাই প্রস্তুত থাকবে। একবার নাম বলে তারপর নাও পাওয়া গেলে আবার রিপিট করা খুব কঠিন হয়, খুব সমস্যা হয়। এই জন্য সবাই প্রস্তুত থেকে যাবে। আর আমাদের অত্যন্ত আনন্দের এবং খুশির খবর,
যে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন শাহ বদরুদ্দিন হাই স্কুলের সুনামধন্য মাননীয় প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল বাসির সাহেব, তাকে আমি এই মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি। আব্দুল বাসির সদিউল সাহেব, সদিউল বাড়ি সেটা আমার জানা আছে, তথাপি সদিউল এবারে আল জামিয়ার তেলাওয়াতে কালামে পাক সাদিক আহমদ মওকুফ আলাইহি, যার নাম বলা হবে সাথে সাথে আসবে, না হলে ও চলে যাবে না। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. মোহাম্মদ আল আমিন দৌরায় হাদিস কসিদা পাঠ। মোহাম্মদ আল আমিন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हेलो नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया. नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया कमाल आया. जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल
रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं के बदौलत अज़ब रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत का तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हिज्र तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। এটা বিশেষ অনুরোধে জগদীশপুর কেন্দ্র মসজিদের ছাত্র তারেক জমিল তেলাওয়াত কালামে পাক। তারেক জমিল, জগদীশপুর কেন্দ্র মসজিদ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. সুলতান আহমদ আনসারি দৌরায়ে হাদিস। সুলতান আহমদ আনসারি দৌরায়ে হাদিস, উর্দু তকরির। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. صدق اللہ العظیم. محترم اس پروگرام کے صدر صاحب، معزز مکرم اساتذہ کرام، برادران اسلام، بزرگان دین اور آج کے اس بابرکت پروگرام میں شریک ہونے والے سامعین کرام اور میرے پیارے طلباء ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اساتذہ کا احترام اور ان کی عظمت کے بارے میں دو چار باتیں کہنے کے لیے. محترم سامعین کرام، استاد اور شاگرد کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے مثال دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے. جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا تو آپ اندازہ لگا لینا چاہیے ہمارے مذہب میں استاد کا کتنا بڑا مقام ہے. محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے استاد کی اہمیت کے بارے میں فرمایا، من علمنی حرفا ان شاء باع و ان شاء اعتقا. یعنی جس شخص نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے، وہ اگر چاہیے تو مجھے بیچ دے یا تو غلام بنا لے. محترم سامعین، مشہور خلیفہ ہارون الرشید نے دیکھا کہ اس کے بیٹے مأمون اور آمین اس بات پر ذکر رہے ہیں کہ استاد کے جوتے کون اٹھا کر لائے. آخر استاد کے حکم سے دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا کر لایا. اگلے روز دربار میں سوال کیا گیا کہ آج دربار میں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ تو سب نے کہا آج دربار میں سب سے زیادہ عزت خلیفہ کی ہے. تو خلیفہ نے کہا آج دربار میں سب سے زیادہ عزت استاد کی ہے جس کے جوتے اٹھانے پر شہادت فخر محسوس کرتے ہیں. ہمیں اپنے اساتذہ کرام کی احترام کرنا چاہیے. میں اپنے اساتذہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان کے لمبی عمر اور اچھی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. মুহিবুর রহমান দৌরায়ে হাদিস
तिलावत कलाम पाक मुहिबुर रहमान दौरा हदीस। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين صدق الله العظيم. আজকের এই অনুষ্ঠান যাদেরকে উপলক্ষ করে তারা এই মাদ্রাসারই শিক্ষানবিশ ছাত্র এবং তাদের এখন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। তারা এবছর অনেকেই এখান থেকে চলে যাবেন, তাই তাদেরকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া আমাদের উচিত। এই জন্য একটা ঘোষণা দিতে চাইছি যে এবার যারা সবাই মক্তবের বা অন্যান্য মাদ্রাসার নাম দিয়েছিলেন, আপনারা অ্যাবসেন্ট করেছেন আপনাদের জন্যই। আর সময়ের গুঞ্জাইশ নেই এটা আমি কখনো বলি না, সময় যথেষ্ট আছে। কারণ এখন তো জোহরের নামাজ পড়বো না, এখন ফজরের নামাজও তো পড়বো না, তাই ফজরের নামাজ ফজরে হবে, জোহরের নামাজ জোহরে হবে। আপনার অনুষ্ঠান আপনার সময় হবে, ছাত্রদের অনুষ্ঠান ছাত্রদের সময় হবে, তাই সময় যথেষ্ট আছে। সময়ের সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না, সঠিক মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, সঠিক পরিমণ্ডলের সময়ের মধ্যে আমরা আসছি না। তাই এখন আমার মুফতি সাহেব হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল বাসিত আল কাসিমি সাহেব তিনি আমাকে এটা পরামর্শ দিয়েছেন যে যদি কেউ এখন এইভাবে অ্যাবসেন্টি থেকে থাকেন আর তাদের বিশেষভাবে যদি আমরা তাকে কনসিডার করি তাহলে 2-4 সেকেন্ডের মধ্যেই তারা কথা বলে শেষ করে প্লিজ পড়ব। 2-4 সেকেন্ডের মধ্যেই শুধু আসবেন আর যাবেন, এতটুকু করে দিতে পারবো আমরা, এর বেশি কিছু করবো না, আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। জগদীশপুর কেন্দ্রমুক্ত ইমরানা বেগম তাহমিনা ইয়াসমিন খসিদা আসতেই তো 2-3 মিনিট চলে যাবে। আবিদ হাসান জগদীশপুর কেন্দ্রমুক্ত,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देवबंद ने इस्लाम का परचम, देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। ज़ुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। আবিদ হাসান, জগদীপুর কেন্দ্র বক্তব্য, বাংলা বক্তব্য আবিদ হাসান। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected teachers and my friends, today I stand before you to emphasize the profound importance of Islamic Maktab education in our lives and communities. The Maktab, also known as the Madrasa or Islamic school, play a crucial role in nurturing the hearts and minds of our youth in accordance with the teaching of Islam. First of all, Maktab is a place where our children learn the holds such a vital place in our life. Thank you for your attention, and may Allah bless our Maktab and the generation they nurture. মুহিনুদ্দিন দৌড়া হদিস কসিদা পাঠ। মঈনুদ্দিন দাওরাই হদিস কসিদা পাঠ। ভাই হল একটা খাম বড় হইছে, হইতে বয়ও লাগে আর না হইয়া উপায় নাই। যে ফটো তোলার যে প্রবণতা এখন তো বাড়তে বাড়তে এমন হয়েছে, আমরার ফটো আছে, আপনার আরো আছে, খালি ফটো আর ফটো। এর মাঝে দিয়ে ওখান খেয়াল রাখবা যে ফটো তোলা কোনো সুন্নত মোস্তাহাব সওয়াবর খাম মোটেও নাই। অন্তত এই কথার কোনো দ্বিমত নাই, এটা কোনো সওয়াবর খাম নাই। জরুরতে যাই, জরুরতর পরিমাণ আজকাল তোরা বাড়িছে, এর লাগি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া গেছে, ওলামায়ে কেরামেও দিছই। তাই বলি এন খারাপ ফটিতরা ফটো এগু এন গজল ফটিতরা ওগুর ফটো নিয়ে মোবাইলও সেট করা, প্রোফাইল করা, এই কামগুলাটাকে আমরা পুরো অ্যাভয়েড করি। কারণ ফটোর ব্যাপারটা বড় সঙ্গীন, এর লাগে যার ব্যাপারে নিজে সতর্ক তোলা থাকবা। শখ করিয়া ওয়ামা করে ফটো সেট করা আর ওটারে আবার পেস্ট করা বা কোনো সুরক্ষিত রাখা, ওটার থেকে ধীরে 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 কুপ্র শিল্পের জন্ম হয়েছে দুনিয়া। এলা এই ব্যাপারটা যেন রাখতে আপনার আরে অনুরোধ করা গেল। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महफिल कितनी प्यारी है, अभर करम भी जारी है। महफिल कितनी प्यारी है, अभर करम भी जारी है। आज हमारे जामिया में फिर से खत्म बुखारी है, फिर से खत्म बुखारी है। महफिल कितनी प्यारी है, अभर करम भी जारी है। आज हमारे जामिया में फिर से खत्म बुखारी है, फिर से खत्म बुखारी है। قال रसूलुल्लाह के सदा हर तालिब का गिरद ज़बा, प्यारी नबी की प्यारी अदा लफ्जों में होती है बयान। قال रसूलुल्लाह के सदा हर तालिब का गिरद ज़बा, प्यारे नबी की प्यारी अदा लफ्जों में होती है बयां। बातें यहाँ जो होती है हर हर जुमला मोती है, बातें यहाँ जो होती है ए रब्बे पाक सुबहानी, रख जारी फैज़ कुरआनी। दर पे खड़ा है रूहानी, तेरे दर का जो भिखारी है। महफिल कितनी प्यारी है, अभर करम भी
जारी है आज हमारे जामिया में फिर से खत्म बुखारी है आज हमारे जामिया में फिर से खत्म बुखारी है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उत्तर पूर्व भारत इमारत शरिया नदवात तामीर, उत्तर पूर्व भारत इमारत शरिया नदवात तामीर जिंदाबाद। जामियातुल अरबिय्यतुल इस्लामिया जिंदाबाद, जामियातुल अरबिय्यतुल इस्लामिया जिंदाबाद, अल जामियातुल अरबिय्यतुल इस्लामिया जिंदाबाद। महबूबुल बारी बाटुया मुल्लागंज, बहुत जल्दी से कसीदा पढ़ लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ किसली अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ किसली अला, मकर में यही है ये बाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शामी मोहम्मद दौरा हदीस तिलावत कलाम पाक। शामी मोहम्मद दौरा हदीस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها وزنكها فسواها
शेख अलाउद्दीन मौकूफ अलई, शेख अलाउद्दीन मौकूफ अलई कसीदा। আইবো তখন কইলাম যে তুমি প্রস্তুতও হইলে তুমি পরিচালনা করো, তোর নাম তার ব্যবস্থা করবে। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। महताब से रोशन है रुखसार मोहम्मद का, अल्फाज से ऊंचा है मियार मोहम्मद का। महताब से रोशन है रुखसार मोहम्मद का, अल्फाज से ऊंचा है मियार मोहम्मद का। क्यों चाँद फिदा ना हो उंगली के इशारे पर, क्यों चाँद फिदा ना हो उंगली के इशारे पर, जब खुद ही सनाखा है जब्बार मोहम्मद का, जब खुद ही सनाखा है जब्बार मोहम्मद का। महताब से रोशन है रुखसार मोहम्मद का, अल्फाज से ऊंचा है मियार मोहम्मद का। अस्सलामु अलैकुम। हबीबुल्लाह दौरा हदीस उर्दू तकरीर। हबीबुल्लाह दौरा हदीस उर्दू तकरीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी मुद्दत में बेचता है साक़ी ऐसा मस्ताना, बड़ी मुद्दत में बेचता है साक़ी ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो दस्तूर नसीहाना। हज़रात, मैं आपको बड़ी सआदत समझता हूँ कि इस मुबारक महफिल में मुझे एक आलिम शख्सियत के बारे में कुछ इज़हार ख्याल का मौका इनायत किया गया है। हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सदर हज़रात, सामीन इकराम और हयात उलमा इकराम और मेरे प्यारे दीनी और ईमानी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। महतरम सामीन इकराम, ये एक जामी शख्सियत है, इल्म अमल के पैकर उलूम इस्लाम के माही शनाबर है। अली ने मुहद्दिस जलील क़द्र मुफस्सिर कुरान मुतकल्लिम वक्त आरिफ बिल्लाह हज़रत अल्लामा डॉक्टर तय्यबुर रहमान नव्वरल्लाहु मरक़दहु अमीर शरीयत सानी व अमीर नदवत तामीर शिमाल मशरिक़ हिंद है, जो इधर आए रोजगार थे। इनके फन में और फन के शहसवार थे। इनके पेशानी पर लिल्लाहियत का नूर चमकता था, जो इस दौर में खैरुल कुरून के यादगार थे। अपने असलाफ की रवायत का नंबरदार थे। इनके और अमल सुन्नत नबवी से रास्ता था और अदब प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी रास्ता थी। लेकिन जिंदगी में कुछ कर जाने वाले ऐसे अशगाफ थे जो ना बेफा और ना फानी होते हैं, और वह कारकामों के जरिए सदियों जिंदा रहते हैं। जुनैद वक्त, आरिफ बिल्लाह, हज़रत अल्लामा तय्यबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैहि ऐसा ही गैर इंसान थे। इनकी इंतहा पर आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जमीन जबान गुंगू हो गई, कलीजा मुख आ गया। और क्यों ना हो कि हम सब के मुखलिस मुर्शिद हज़रत अली कामिल हज़रत अल्लामा तय्यबुर रहमान नव्वरल्लाहु मरक़दहु तज़किया ज़ाहिर बातिनी से महरूम हो गए। अब भी हमें अज़ियत देता है। लाखों लोगों की आंखें हज़रत अल्लामा तय्यबुर रहमान हैं,
बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोग दुनिया में आकर दोबारा चले जाते हैं, लेकिन आप आए हैं बनी नूह के बतौर तूफा आए हैं। वह जब तक कि इस दुनिया में अरबों असरार के हक के तलाश में रहे हैं, हम आपके सहे में थे, लेकिन आज हम सहे की तलाश में पागलों की तरफ भटक रहे हैं। लेकिन नूर अहमद चौधरी दौरा हदीस, नूर अहमद चौधरी दौरा हदीस तिलावत कलाम पाक नहीं है। इमाद हुसैन मौका बराही तिलावत कलाम पाक, इमाद हुसैन है तिलावत कलाम पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله إن الله بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. सुल्तान अहमद दौरा हदीस, सुल्तान अहमद दौरा हदीस कसीदा पाठ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दिल पे कलमे की ज़रब लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल पे कलमे की ज़रब लगा, इलाहा इल्लल्लाह। दोनों जहां का खालिक अल्लाह, दोनों जहां का मालिक अल्लाह। सबका राज़िक़ एक खुदा, इलाहा इल्लल्लाह। दिल पे कलमे की ज़रब लगा, ला
इल्लल्लाह। दिल पे कलमे की ज़रबे लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का जंग छोड़ा, क़ल्बे नूरी पाई जिला, दिल को कर दे आईना, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल पे कलमे की ज़रबे लगा। अस्सलामु अलैकुम। ছাত্র ভাইদের কাছে আবেদন, আপনার যারা নাম ডাকা শেষ হয়ে গেছে, আমরা রাস্তার পাশে চলে যাই আস্তে আস্তে। আমাদের অতিথি রিসিপশনের সময় ঘনিয়ে আসছে, তাই আমরা সেটার তৈয়ারি করি এবং বিল্ডিংয়ের বারান্দায় যে ভাইগুলো খাড়া আছেন, আপনার কাছে অনুরোধ, একজন ভাই কেন খাড়া থাকবেন, সব মহফিলে চলে আসেন। এত দূর থেকে মেহমান আসতেছেন, একজন থাকবেন আমাদের ভলান্টিয়ার ভাই ছাড়া, বাকি সব সামনে বসে পড়েন। বসার জন্য ব্যবস্থা রাখা আছে, আপনারা এখানে চলে আসেন। আর রাস্তার শান্তি শৃঙ্খলা আমরা সর্বদা বজায় রাখতাম এবং চলাফেরায় সতর্কতা অবলম্বন করতাম। এদিকে খেয়াল করে আমরা ছাত্র ভাই করে আবার অনুরোধ করা হওয়ার, যারা যে জায়গা দেওয়া হয়েছিল ডিউটি আপনারা যথাযথভাবে পালন করতেছেন না, অনেককে পাওয়া যাইতেছে না, এর লাগে আপনারা যার যার জায়গায় উপস্থিত থাকার একান্ত অনুরোধ। नूरुल आलम मौको बराई उर्दू तकरीर। नूरुल आलम मौको बराई उर्दू तकरीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة عشرة أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف। बावकार सदर जलसा हजरात असातिज़ा किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत की इब्तिदा से नबियों और रसूलों का सिलसिला शुरू फरमाया और उनके जरिए आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात और ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील और दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर और उसी तरह आखिरी नबी सय्यदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाज़िल फरमाई। मेरे अजीज़ों, कुरान करीम वो अजीम शान किताब है जिसको देखना भी इबादत है, उसको छूना भी इबादत है, उसका पढ़ना भी इबादत है, उसका सुनना भी इबादत है और उसका समझना भी इबादत है और उसका समझाना भी इबादत है। मेरे प्यारों, आज कुछ लोग ये धोखा दे रही हैं कि कुरान का बेला समझने पढ़ना बेकार है, उसका हिफ्ज़ करना फजूल और ज़िया वक्त है, जबकि वह हदीस शरीफ जो मैंने पहले पढ़ी है साफ बतला रही है कि बेला समझ के पढ़ना भी सवाब से खाली नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान मजीद का 1 हरफ पढ़ा उसको 1 मिलेगी और 10 गुना मिलेगी। मेरे बुजुर्गों, अज़मत कुरान के लिए ये बात काफ़ी है कि आज 1400 साल हो गए, कुरान मजीद ने सारी दुनिया के मुशरिकीन व मुआनिदीन को ये चैलेंज दिया था कि तुम उस जैसे एक ही सूरा बनाकर पेश कर दो। अज़ीज़ वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबीर अहमद दौरा हदीस, सबीर अहमद दौरा हदीस, तिलावत कलाम पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولسانا وشفتين وهدينا النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العظيم অতিথি রিসেপশনের জন্য যারা নির্দিষ্ট ভলান্টিয়ার্স রয়েছে সবাইকে তোমাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য বলা হচ্ছে। অতিথি রিসেপশনের জন্য প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে যাও। এমাদ হুসাইন মওকুফ আলাইহি কসিদা পাঠ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ये सांस पहली कुछ भी नहीं ये सांस पहली कुछ भी नहीं मेरी जात अकेली कुछ भी नहीं मुझे अपने इश्क में जम करना ऐ मेरे करीम करम करना तेरी खुशबू मेरी डोली तेरी खुशबू मेरी चादर तेरे तेवर मेरे ज़ेवर तेरा शरबा मेरा मसलक ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك तेरी मिदहत मेरी बोली तू खजाना में वजूली तेरा साया मेरा काया तेरा चूनक मेरी डोली तेरा रास्ता मेरा वादी तेरे यादें मेरे वादी तेरे ज़र्रे मेरे दीपक ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك السلام عليكم শামীম আহমদ দৌরা হাদিস উর্দু তকরির। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم صدر محترم बुजुर्गान मिल्लत तस्वुरात को ख्वाब व ख्याल कहा जाता है। कुछ ख्वाब शर्मिंदा ताबिर हो जाते हैं, कुछ शर्मिंदा ताबिर होने से रह जाते हैं।
और इंसान हसरत और यास के बिना दुनिया से चला जाता है, लेकिन ख्वाब फिर ख्वाब होता है। दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान जिसके जर्रा जर्रा से हमें प्यार है, जिसके मोहब्बत हमारे रग रेशा में परस्त है, इस्लामी तालीमात की हैसियत से हुब्बुल वतन मिनल ईमान, हुब्बुल वतन ईमान, हुब्बुल वतन ईमान का हिस्सा है, लेकिन फिर भी यह हकीकत है कि इंसान के दिल और दिमाग में जी उपसी होती है। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर जा रहे थे तो आप पहाड़ पर खड़े होकर यह जुमला फरमाया था, तो कितना पाकीज़ा शहर है, तू मुझे कितना महबूब है, अगर मेरे कौम मुझे ना निकालती तुझे छोड़कर कभी ना जाता। दोस्तों बुजुर्गों, हिंदुस्तान के मुसलमान हुब्बुल वतन के जज्बा से सरसार है। उस मोहब्बत में उनको कुछ ख्वाब देखा है, वही उनका मतमत्तो और मकसूद जिंदगी है। उस मोहब्बत में उनको कुछ ख्वाब देखा है। तसव्वुरात की एक नई दुनिया, एक नई बस्ती है। आज का हमारा हिंदुस्तान हमारे बुजुर्गों के हिंदुस्तान है। इनके मुजाहिदाना कारनामों के नतीजा ये था कि मुल्क गुलामी के जंजीरों से आजाद हो गया, तो गुलामी टूट गया, चारों तरफ खुशी और मसरत की शादियां ना बुझ उठे। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, अकाबिर उलमा के नुमाइंदा एक मशहूर अखबार ने अपने शजारत में लिखा था, अगर हम मौजूदा निजाम हुकूमत तब्दीली क्यों चाहते हैं, हम भारत में अंग्रेजों की इक़्तिदार क्यों दुश्मन है, क्या उसने डिक्टेटरशिप कायम करे, क्या उसने अपने हकूक़ का नजरअंदाजा करे? यकीनन ऐसा नहीं। अगर हमारे जद और जहद है तब इसलिए है कि हम भारत में एक नई जमहूरियत, हम अपने कौमी मजहबी हकूक़ से पूरी तरह मुतमत्ती हो। लेकिन अफसोस दर अफसोस ये ख्वाब अब तक मंजूर तकमील है, बल्कि दिन ब दिन उसके राह में रुकावटें खड़ी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हमारे अपने ख्वाबों के हिंदुस्तान से दस्तबराद होने वाले नहीं होंगे। आखिर में अपनी मख्सूस तकरीर का उशार से खत्म करना चाहूँगा। सुन आए काबिल, हमारे खून से आज़ाद हुआ हिंद अंग्रेजों की, वही खून अब भी है, आज़ाद करेंगे तुमसे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलीउल्लाह दौरा हदीस, वलीउल्लाह दौरा हदीस तिलावत कलाम पाक मौजूद है? ठीक है। वलीउल्लाह दौरा हदीस तिलावत कलाम पाक, उसके बाद तकरीर होगा। हबीबुल्लाह तैयार रहो। ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب
فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم मोहतरम हाज़रीन इकराम, हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैहिर সময়ের এক বিশেষ মর্দে মুজাহিদ এবং হযরত শেখের অন্যতম সৈনিক হযরত মৌলানা জাবির হোসেন সাহেব এই বার্ধক্য বয়সেও এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি আমাদেরকে দোয়া দিবেন এবং তাকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। এবারে হাবিবুল্লাহ দৌরায়ে হাদিস আরবি তকরির। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صاحب الفضيلة والسماحة المؤتمر وأصحاب الحكماء وإخوة الفضلاء والعلماء والنبلاء وعامة من المسلمين أنني أستمعكم فضلا أنني أريد أن أتكلم بلغة القرآن الكريم ولغة السنة المشرفة ولغة الجزيرة العربية. أيها الإخوة، أريد أن ألقي أمامكم حول الموضوع المحدد كيف نقاوم الردة الجديدة. فلا بد لكم أيها الإخوان أن تعلموا أولا ما هي الردة الجديدة. الردة الجديدة هي الفلسفات الغربية الاقتصادية والسياسية التي آمن بها كثير من الناس بوعي ودراسة وأكثر بتقليد وتسليم، وهي العلوم العقلية والنفسية اللادينية التي تسربت عن طريق الأدب والثقافة والصحافة والسياسة إلى غصون الجماهير حتى أصبحت الشعوب الإسلامية خاضعة أمامها مؤهلاتها ومواهبها، وهي شكوى الإلحاد وعدم الثقة بالحقائق الإيمانية والغيبية، وهي الأنانية العصبيات الجاهلية التي أنقذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسانية الجمعاء والأمة المسلمة كلها، وأخرج جميع الناس من ورطتها وحبالها. وإذا ألقيتم نظرة خاطفة حولكم أيها السادة الأفاضل، ترون أن التوض اللادينية العظيمة قائم، وموجة الجاهلية العاتية فياضة، وسيل العلوم العصرية الجارفة الغارمة المتدفق، وهي قضية العالم الإسلامي الكبرى ومشكلات الأمة الإسلامية العظمى. ردة تنتشر وتغزو المجتمع الإسلامي وتحيط الناس بجوانب أربعة إحاطة استوار البيع والسمع. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. মোহতরম হাজরিন, এবারে আমি আপনাদেরকে মদিনা মুনওয়ারা থেকে কুফা হয়ে প্রাণের টানে আপনারা হুব্বে নবী নিয়ে ধীরে ধীরে আবার এই মঞ্চে উপবেশন করবেন বলেই আমি আশাবাদী হয়ে এক শিশু শিল্পী জামিল উলুম বদরপুরের তাহমিদুল বারীকে
নাচ পেশ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি তাহমিদুল বারী, জামিউল উলুম বদরপুর। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे को क़वालो मुसाफिर न समझो, मुझे को क़वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ, कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खुदा जान कैसी है ये ज़बानी, बहत्तर प्यासों कहीं बंद पानी, खुदा जान कैसी है ये ज़बानी, बहत्तर प्यासों कहीं बंद पानी, मुक़द्दर में है ज़िकौसर का पीना, मुक़द्दर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ, मुझे को क़वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, झुकाता जो सर बारगाह खुदा में, ही सर झुकाता जो सर बारगाह खुदा में, वही सर बुलंद हो गया करबला में, शहादत के मंजिल को पाया मैंने, शहादत के मंजिल को पाया मैंने, मैं मुर्दा नहीं हूँ, जिलाया गया हूँ, मुझे को क़वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। मकबूल हुसैन मजुमदार दौराए हदीस, मकबूल हुसैन मजुमदार दौराए हदीस तिलावते কালামে পাক আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন উত্তর পূর্ব ভারত ইমারত শরিয়া নুসরাত তামিরের অন্যতম সম্পাদক তথা নওগাঁও এডিপি কলেজের
নোয়াগাঁও কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর মৌলানা আব্দুল বাতিন সাহেব, তাকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রাখছি। মকবুল হোসেন মজুমদার, দৌরা হদিস, তিলাওয়াতে কালামে পাক। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه. صدق الله العظيم. ইমরান হুসেন, দৌরায় হাদিস। ইমরান হুসেন, দৌরায় হাদিস, কসিদা পাঠ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। নবী বিনে দহরদি কেউ নাই রে মুমিন ভাই, নবী বিনে দহরদি কেউ নাই। আল্লাহকে করিতে খুশি, নবীর প্রেমে হও উদাসী। আল কুরআনে ঘোষণা দেন তাই রে মুমিন ভাই, নবী বিনে দহরদি কেউ নাই। মা বাবা আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী পুত্র কন্যা জন, সবার চাইতে নবীজি আপন। নবীজিকে প্রাণের চাইতে অধিক ভালো না বাসিলে, হাদিসে কহে তাহারি মান্নাই রে মুমিন ভাই, নবী বিনে দহরদি কেউ নাই। सात औकात मौक़ूफ़ अलैहि, सात औकात मौक़ूफ़ अलैहि, उर्दू तकरीर।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية صدق الله العظيم صدر محترم और असातिज़ा किराम मेरे आजिज़ साथियों और मेरे दीनी भाइयों जमीन से आसमां की तरफ परवाज करता हूँ जमीन से आसमां की तरफ परवाज करता हूँ खुदा का नाम लेकर मैं इस तकरीर का आगाज करता हूँ आज मुझे जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है उसका उन्वान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मैं आप लोगों के सामने जो आयत करीमा तिलावत किया जा कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया सूरह अल-अहज़ाब में लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे बंदे से इसकी मदह सराई किस तरह हो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हदायत के लिए नबियों को मबऊस फरमाया अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 नबी भेजे और ये सिलसिला नबूवत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ हर नबी की जिंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना था हर नबी की जिंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना था और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है अब क़यामत तक के लिए इनकी मुबारक जिंदगी की हमारे लिए हदायत এইমাত্র আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন উত্তর পূর্ব ভারত এমআরএস শরিয়া অনুদাত আমিরের অন্যতম সম্পাদক হযরত মৌলানা আসাদউদ্দিন সাহেব তাকেও মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রাখছি এবারে একটি সভাই মক্তবের ছাত্র দলের মধ্যে একটা তোলা সভাই মক্তবের ছাত্রবৃন্দ এবারে আমরা দেখছি এখন এই মানুষের সাংঘাতিকভাবে এটা উৎসাহ উদ্দীপনা হয়েছে যাওয়ার জন্য তাই অনেক ভুলভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে এই জন্য বাঙ্গারপাড় শিমুলতলা সভাই মক্তবের মুআল্লিম সাহেব ছাত্রবৃন্দকে দিয়ে একটি উমরার প্রদর্শনী করাবেন তাকে সেই প্রদর্শনী করানোর জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি এবং আমার ভাইয়েরা আমরা নিয়ম ও প্রদর্শন ধারাবাহিকভাবে দেখাবো ইনশাআল্লাহ।
হজ প্রত্যেক হজ প্রত্যেক মুমিনের জীবনের একটি স্বপ্নের যাত্রা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফ জিয়ারত করা প্রত্যেক মুমিনের জীবনে একটি। এখন আপনাদের সম্মুখে উমরাহের কিছু নিয়মাবলী ও প্রদর্শন দেখাতে যাচ্ছি। উমরাহের মধ্যে পথ দুইটি। 1 নম্বর এহরাম লাগানো, 2 নম্বর তাওয়াফ করা। উমরাহের মধ্যে ওয়াজিব 3টি। 1 নম্বর তাওয়াফের পরে 2 রাকাত নামাজ পড়া, 2 নম্বর সাই করা, 3 নম্বর হলক করা। সম্মানিত হাজী ভাইরা, এখন আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হয়ে গোসল বা ওযু করে নিন। মিকাত অতিক্রমের আগেই অর্থাৎ দিল্লি বিমানবন্দর থেকে সেলাইবিহীন একটি সাদা কাপড় পরিধান করুন। অন্যটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে এহরামের নিয়তে 2 রাকাত নামাজ পড়ুন। নামাজ শেষ হওয়ার পর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে তালবিয়া পড়ে পড়ে মক্কায় রওনা হন। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। কাবা শরীফ দেখার পর দোয়া করুন এবং দোয়া পড়ে পড়ে হরম শরীফে প্রবেশ করুন। اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين। সম্মানিত হাজী ভাইরা, আপনারা এখন উজুর সহিত তাওয়াফ আরম্ভ করুন। হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে হাড় বরাবর ডান পাশে দাঁড়ান। এরপর দাঁড়িয়ে তাওয়াফের নিয়ত করুন। রুকনে ইয়ামানিকে সম্ভব হলে শুধু হাতে স্পর্শ করুন, তবে চুমু খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। এরপর হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এসে চক্কর পুরো করুন এবং রমল করুন। তাওয়াফের প্রথম 3 চক্করে রমল করা সুন্নত। রমল হলো 2 হাত শরীর ও কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে দ্রুত গতিতে প্রথম 3 চক্কর সম্পন্ন করা। سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لله الله أكبر ولله الحمد اللهم رب هذا البيت العتيق آتق رقابنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لله الله أكبر ولله الحمد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم بسم الله الله أكبر ولله الحمد সম্মানিত হাজী ভাইরা, এখন আপনারা মাকামে ইব্রাহিমের পেছনে বা হারামের যে কোনো স্থানে তাওয়াফের নিয়তে মাকরুহ সময় ছাড়া 2 রাকাত নামাজ পড়ে দোয়া করুন। মনে রাখবেন এটা দোয়া কবুলের সময়।
অনুবাদ হয়ে গেছে 2 রাকাত, সময় কম থাকায় আমরা শর্ট করাই, আর তারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে। এরপর আমার ভাইয়েরা আপনারা জমজমের পানি নির্দিষ্ট নিয়মে দোয়া পড়ে পান করুন। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء। এরপর সম্মানিত হুজ্জাতে কারাম, আপনারা এখন সাহি করুন। সাহি হলো সাফা পাহাড়ের কিছুটা উপরে উঠে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সাহি নিয়ত করে দোয়ার মতো হাত তুলে দোয়া করুন। তারপর মারওয়ার দিকে রওনা দিন। মারওয়ার পাহাড়ে উঠে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে দোয়ার মতো হাত তুলে দোয়া করুন এবং আগের মতো সেখান থেকে সাফায় চলে যান। আর এইরকম 4 চক্করে সাহি সম্পূর্ণ করুন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين। সম্মানিত হুজ্জাতেরা, আপনারা এখন 2 রাকাত নামাজ পড়ুন এবং দোয়া করুন। সাহির পর 2 রাকাত নামাজ পড়া মুস্তাহাব। সম্মানিত হুজ্জাতেরা, আপনারা এখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসারে সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডন করুন। সম্মানিত সভাপতি সাহেব ও নিরাপন্নকারী দর্শক মণ্ডলী ও আমার সহপাঠী ভাইয়েরা, উমরার প্রদর্শন সমাপ্ত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ধন্যবাদ। মাহমুদা খানম নয়খাই 1 নম্বর সবাই মক্তব। মোহাম্মদ সানাউল্লাহ আলজামিয়া সবাই মক্তব। দাবিল ইয়াসমিন ফাতিমা ইয়াসমিন আলজামিয়া সবাই মক্তব। ওয়াহিদা বেগম, কি নাম? ওয়াহিদা বেগম তাহমিনা আঞ্জুম আলজামিয়া সবাই মক্তব। শারমিন আক্তার জগদীশপুর কেন্দ্র সবাই মক্তব। সিধা পড়ো, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جدا الأمر المطاع جد شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. নারায়ে তাকবীর! নারায়ে তাকবীর! আল্লাহু আকবার! উত্তর পূর্ব ভারত সবাই দোয়া করতে হবে। জামিয়াতুল্লাহ নবিয়াতুল ইসলামিয়া উত্তর আমির শরীয়ত হযরত মাওলানা ইউসুফ আলী সাহেব উত্তর ভারত সবাই দোয়া করতে হবে। প্রধান অতিথি ফজলুর রহিম মুজাদ্দিদি সাহেব, প্রধান অতিথি হযরত মাওলানা ফজলুর রহিম মুজাদ্দিদি সাহেব, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল্লাহ বোর্ড, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল্লাহ বোর্ড, জামিয়াতুল্লাহ রবিয়াতুল ইসলামিয়া, খতমে বুখারী শরীফ, খতমে বুখারী শরীফ, খতমে বুখারী শরীফ, উত্তর আমির শরীয়ত শেখুল হাদিস হযরত মাওলানা ইউসুফ আলী সাহেব, উত্তর
अमीर शरीयत शेख अल हदीस हजरत मौलाना यूसुफ अली साहेब प्रधान अतिथि फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहेब प्रधान अतिथि फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहेब अल जामियातुल अरबियतुल इस्लामिया अल जामियातुल अरबियतुल इस्लामिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उत्तर पूर्व भारत अमीर शरीयत हजरत मौलाना यूसुफ अली साहेब, हजरत मौलाना यूसुफ अली साहेब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आजकर प्रधान अतिथि हजरत मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहेब, हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहेब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उत्तर पूर्व भारत अमीर शरीयत हजरत मौलाना यूसुफ अली साहेब, उत्तर पूर्व भारत अमीर शरीयत हजरत मौलाना यूसुफ अली साहेब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अले कलिमतुल्लाह, अले कलिमतुल्लाह। الجامعة العربية الإسلامية، الجامعة العربية الإسلامية। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उत्तर पूर्व भारत इमारत शरिया नदवात तामीर, शिमाल मशरिक हिंद इमारत शरिया नदवात तामीर। अमीर शरीयत शेखुल हदीस हजरत मौलाना यूसुफ अली साहेब, अमीर शरीयत हजरत मौलाना यूसुफ अली साहेब। मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहेब, मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहेब। मोहतमीम जामियातुल हिदाया जयपुर, जनरल सेक्रेटरी सर्वभारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। नाराए तकबीर। अल जामियातुल अरबियतुल इस्लामिया, अल जामियातुल अरबियतुल इस्लामिया, अल जामियातुल अरबियतुल इस्लामिया। इमारत शरिया नदवात तामीर। अहलन सहलन, अतिथि है महान। अहलन सहलन, अतिथि है महान। अहलन सहलन, अतिथि है महान। एलाए कलिमतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, एलाए कलिमतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। उत्तर पूर्व भारत इमारत शरिया नदवात तामीरेर महामान्य साधारण सम्पादक हजरत मौलाना अताउर रहमान मजार भुइया साहेब। नाराए तकबीर। इमारत शरिया नदवात तामीरेर कर्मीबृंद जिंदाबाद। जामियातुल अरबियतुल इस्लामिया जिंदाबाद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। कारी अहमद हुसैन, कारी अहमद हुसैन। وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم. أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। थारा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। ना तेरा ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर, ना तेरा ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور، أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول. أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور، أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول. طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ندعى لله داع طلع النور المبين نور غير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع बिरादरान इस्लाम उत्तर पूर्व भारत इमारत शरिया व नज़ात तामीरेर वार्षिक सम्मेलन एवं अल जामियातुल अरबिय्यतुल इस्लामियार वार्षिक अनुष्ठान जलसाए दस्तारबंदीर आमादेर प्रथम अधिवेशन एखानेई समाप्ति हयेछे। एखन द्वितीय अधिवेशन शुरू होबे। द्वितीय अधिवेशन এর সভাপতিত্ব করবেন মহামান্য আমির শরীয়ত হযরত মাওলানা ইউসুফ আলী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। আমি হযরতের কাছে অনুরোধ করছি হযরত যেন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সম্মানিত হাজিরিন, আমরা আজকে অনেক চিন্তাযুক্ত থেকে খুশির দিনে আমরা খুশির প্লাবন আমরা সামনে আমরা খতমে বুখারীর সালানা জলসায় দস্তারবন্দি উদযাপন উপলক্ষে আমরা ছাত্র শিক্ষক দেশবাসী উত্তর পূর্ব ভারতে মারুতি শরিয়া ও নদওয়াতুত তামিরের বিভিন্ন স্তরের কর্মীবৃন্দ আমরা এখানে উপস্থিত। আমি এক নগণ্যকে এখানের সভাপতিত্ব চালানোর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি আপনাদের প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করে সেই জিম্মাদারি গ্রহণ করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে আদায় করার তৌফিক দান করুন। এখন আপনাদের সম্মুখে প্রোগ্রাম আরম্ভ হবে।
এখন জোহরের আজান হবে। মুয়াজ্জিন আহমদ হোসেন, ছাত্র আল জামিয়া। আজানের সময় কোনো কথাবার্তা করবেন না, অত্যন্ত জঘন্য। আজানের সময় কথাবার্তা করা বিলকুল নিস্তব্ধ। আজানের জবাব দিবেন। কি الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول